हाय फ्रेंड, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल ओडिया फूड विश्व। तो आज अच्छी ओडिशार प्रसिद्ध खाଇବା पखाଳ। ता सागर अच्छी सालड। तापर यहाँ आमर अच्छी बाइगण भजा, भेंडी भजा, कलरा आलू चिप्स, आलू भर्ता, माछ भजा और शाग भजा। तो केमिति लगुच बहुत दिन पर खाऊँ पखाळ वर्षा पागे। तो देखा केमिति लगुच पखाळ। तो स्टार्ट करिया, लेट्स स्टार्ट।
ପଖାଳ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ମଜା ଆଉ କେଉଁଥିରେ ନାହିଁ। ପଖାଳ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ତୋରାଣୀଟା ପିଇଦେବା ଲାଷ୍ଟକୁ। ଲୁଣ ପକା। ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଛ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ। ରହୁଛି, ବାଏ।